بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ لطیف بھائی مجھ سے 2 برس بڑے تھے۔ یوں تو وہ میری ہر بات مانتے، لیکن جب ماریا ہمارے گھر کھیلنے آتی تو وہ اس کی طرفداری میں مجھ سے لڑ پڑتے۔ یہ بات مجھے بری لگتی تھی، چاہتی تھی کہ بھائی میرا ساتھ دے، لیکن وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ تب اپنی تایا ذات ماریا سے مجھے حسد محسوس ہوتی۔ یہ تو خیر بچپن تھا، ناسمجھی کی عمر تھی۔ جب ہم بڑے ہو گئے تو عقل آ گئی۔ اب میں اپنے بھائی اور ماریا کے مابین محبت دیکھ کر خوش ہوتی، دل سے چاہتی کہ ان کے آپس میں شادی ہو اور یہ ایک ہو جائیں۔ اللہ نے ہماری سنی، والد صاحب نے بڑے بھائی سے ماریا کا رشتہ مانگ لیا، دونوں کی منگنی ہو گئی۔ بچپن کے دن بیت گئے تھے، ہم لڑکیوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا، مگر لطیف بھائی تایا کے گھر جاتے تھے۔ جس روز وہ وہاں جاتے ماریا خوش ہو جاتی۔ میں نے بھی ماریا سے دوستی کر لی، وہ میری ہونے والی بھابھی تھی۔ میں اسے بھائی کے نام سے چھیڑتی تھی، اسے بھابھی کہتی تو وہ شرما جاتی، سوچتی رشتے کتنے خوبصورت ہیں، زندگی میں سارے رنگ انہی سے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی کا وہ دن یاد ہے جب ایک روز ہمارے ایک رشتے کی پھوپھو ملتان سے ملنے آئی، ساتھ ان کا بیٹا اظہر بھی تھا جو کافی خوبصورت اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ یہ زمیندار لوگ تھے اور روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ اظہر سرخ و سفید رنگت اور شاندار قد و کاٹ کا مالک تھا، تاہم وہ کم گو اور ضدی قسم کا لڑکا تھا، کچھ مغرور بھی تھا۔ 3 4 دن ان کی خاطر مدارت میں گزرے۔ ایک روز لطیف بھائی نے اظہر سے کہا کہ آؤ کھیتوں میں چلتے ہیں، آموں کے باغ کی سیر کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ ڈھیر سارے آموں کے ساتھ واپس آئے تو ہمارے گھر ماریا آئی ہوئی تھی۔ لطیف بھائی نے کہا کہ ماریا آم کھاؤ، یہ ہم تمہارے لیے لائے ہیں۔ وہ بولی ذرا ان کو برف میں تو لگاؤ، کیا گرم ہی کھلاؤ گے؟ بھلا گرم آم کون کھاتا ہے؟ اس پر بھائی نے مذاق کیا کہ ہم نے آموں کے ٹوکرے کو نہر میں ڈبکی لگوائی ہے، اب ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ بہرحال ان کی باتوں پر سب ہنسنے لگے اور والدہ نے برف سے بھرے ٹب میں آم ڈال دیے۔ تبھی اظہر کی نظر ماریا پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا، جیسے کسی نے اس پر زہر پھونک دیا ہو۔ جب ماریا چلی گئی تو اس نے ماں سے کہا کہ میں نے آج لڑکی پسند کر لی ہے، میری شادی ماریا سے کروا دیں۔ بات یہ تھی کہ پھوپھو کافی دنوں سے اظہر کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ جو لڑکی انہیں بھاتی وہ ان کے بیٹے کو پسند نہ آتی۔ آج بیٹے کا اندیا پا کر وہ خوشی سے پھولی نہ سماتی تھیں کہ اظہر نے کسی کے لیے ہاں تو کہی۔ انہوں نے امی سے بات کی تو وہ بولی ماریا کی منگنی میرے بیٹے سے ہو چکی ہے، آپ اس کی چھوٹی بہن سائرہ کا رشتہ لے لیں۔ پھوپھو نے بیٹے کو بتایا کہ ماریا کا رشتہ نہیں مل سکتا، اس کی منگنی لطیف سے ہو چکی ہے، اس کی بہن بھی اس جیسی ہے، تم اسے دیکھ لو تو میں ان کے والدین سے بات کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی اظہر بگڑ گیا، اس نے کہا شادی میں ماریا سے ہی کروں گا۔ جب ماں نہ مانی تو اس کا پارا چڑھ گیا، ضدی تو تھا ہی، گھر سے نکل گیا، جا کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تیرنا نہ جانتا تھا، وہاں لوگ جمع ہو گئے، ان میں سے 2 دیہاتی جو تیرنا جانتے تھے نہر میں کود گئے اور اظہر کی جان بچا لی۔ بہرحال وہاں کافی شور شرابہ ہوا، اظہر کی تو جان بچ گئی مگر اس کی اس حرکت سے سب ڈر گئے۔ یوں ہمارے ارمانوں کو رونقتے ہوئے ہماری خوشیاں برباد کر کے اظہر اور اس کی ماں نے یہ بازی جیت لی۔ اس میں اصل حقیقت یہ تھی کہ بہت امیر قبیل لوگ تھے، سارا خاندان نہ صرف ان کی عزت کرتا تھا بلکہ ان کے مرعوب بھی تھا، لہٰذا تایا بھی پھوپھو کی منت سماجت کو نہ ٹال سکے۔ لطیف بھائی ماریا کی منگنی توڑ کر اظہر سے کر دی اور تایا ابو نے یہ فیصلہ دے دیا کہ لطیف کو میں سائرہ دے رہا ہوں۔ دونوں بہنیں ہیں، والد صاحب نے بڑے بھائی کی لاج رکھ لی۔ یوں اظہر صاحب میرے بھائی کے سینے پر منہ ڈال کر چلے گئے۔ جو کچھ ہوا اسے کیا کہنا چاہیے، اظہر کی ضد یا تقدیر کا لکھا؟ تقدیر کا یہ فیصلہ ماریا کو ہرگز قبول نہ تھا، وہ لطیف بھائی سے بچپن سے محبت کرتی تھی۔ منگنی توڑی گئی تو وہ رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ ادھر میرے بھائی کو چپ کے سامنے ڈس لیا، وہ ایسے خاموش ہوئے جیسے قوت گویا نہ رہی۔ انہی دنوں ہمارے ماموں لاہور سے آ گئے، انہوں نے محسوس کر لیا گھر میں سوگ کسی کیفیت ہے، اور یہ سوگوار ماحول لطیف کی وجہ سے ہے۔ ماموں نے امی سے دریافت کیا، والدہ نے بتا دیا کہ ماریا سے رشتہ ٹوٹنے کا دکھ ہے۔ ماموں زبردستی لطیف کو اپنے ساتھ لاہور لے گئے تاکہ ماحول تبدیل ہونے سے وہ یہ زخم بھول جائے، لیکن بچپن کا کاری گھاؤ اتنی جلدی بھرنے والا نہ تھا۔ 6 ماہ بعد لطیف بھائی گھر آئے تو ان کا چہرہ پہلے سے زیادہ مرجھایا ہوا تھا، جیسے چہرے پر اداسی جم کر رہ گئی ہو۔ وہ سبھی کو اجنبی نظروں سے تکتے تھے، مجھے دکھ ہوا، بس نہ چلتا تھا، ورنہ ان کے دل کو کسی گلاب کی طرح کھلا دیتی۔ لطیف بھائی نے اب تایا کے گھر جانا قطعی بند کر دیا تھا اور نہ ہی ماریا ہمارے گھر آتی تھی۔ 6 ماہ بعد تایا کے گھر
ढोलक बजने लगी और इनके हमारे मकान के दरमियान बस एक दीवार हाइल थी। सितम ये कि वो लोग मारिया को भियाने आए तो हमारे घर ठहरे, यानी लुटेरे हमारी छत तले आ बैठे, और छत तले आए मेहमानों को कौन निकालता है। सीने पर पत्थर रखकर हमने इनकी खातिर मदारत की, यूं वो हमारी मारिया को डोली में बिठा कर ले गए। मारिया इनकी हो गई और हम मुंह तकते रह गए। इस मौके पर लतीफ़ भाई अपने कमरे में महसूर रहे, और जब 2 रोज़ बाद बाहर निकले तो इनकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं। इनकी लहू रंग आंखों को देखकर मैंने सोचा कि इंसान का अरमानों भरा दिल किसी ने बनाया गया। जब उम्मीदें और आरज़ुएं इस दिल को अपना मस्कन बना लेती हैं तो खुशियों की बारात आने का इंतज़ार होता है, मगर ये खुशियाँ छीन ली जाती हैं। आदमी फूट फूट कर मिट्टी हो जाता है, फिर खुशियाँ क्या और इनकी बसात क्या। असल ताकत तो दौलत की है। नाहक कहते हैं दौलत कुछ नहीं, ये आनी जानी शय है, लेकिन जिसके पास हो वो बादशाह होता है, जो चाहे क्या गुजरे, जो चाहे हासिल कर ले। मेरे ताए ने दौलत के अंबार देखकर ही रिश्ता तोड़ा और अज़हर की खुशियाँ पूरी की, मगर अपनी बेटी के अरमानों का ख्याल ना किया कि इसके दिल पर क्या क़यामत गुज़रेगी। जब मारिया शादी के बाद मैके आई तो वो एक बेजान मूर्ति लग रही थी। इसके चेहरे पर एक मुद्दा मुस्कुराहट तक न थी। चेहरा जज्बात से आरी और सपाट था, जबकि अज़हर फातिहाना अंदाज में बातें कर रहा था। मारिया की ज़बान हमारे सामने खुल न सकी थी, मगर जो बातें ज़बान से अदा ना हो सकी वो आँखों आँखों में हो गई। हमें पता चल गया कि मारिया का क्या हाल है, इस पर क्या क़यामत गुज़र रही है। ज़रा मौका मिला तो मैंने उसे कहा, तुम्हें बचपन की मोहब्बत का वास्ता, अब माज़ी की हर बात भुला देना और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना, इसमें हम सब की इज़्ज़त है। ये बात वो गिरह में बांध कर ले गई और ससुराल जाकर उसने हालात से समझौता कर लिया, मगर मेरे भाई के दिल से इसकी याद ना गई। हम सब लतीफ़ भाई से कहते थे कि अब शादी कर लो, मगर वो शादी के नाम से ही चिढ़ जाते थे। एक दिन मारिया आई तो अज़हर भाई साथ ना थे। वो हमारे घर भी आ गई। अम्मी ने उससे कहा कि मारिया तुम ही लतीफ़ को समझाओ, ये शादी के लिए हामी भर ले। हम तो समझा समझा के थक गए हैं, यह ये हमारी सुनता ही नहीं। मारिया अम्मी के इसरार पर लतीफ़ भाई के कमरे में गई तो वो अपने पलंग पर दराज था। मारिया को देखकर हड़बड़ा कर उठ बैठे, जैसे कोई ख्वाब देख लिया हो। मारिया ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे दिल के सुकून की खातिर तुम सायरा से शादी कर लो, वरना मैं उम्र भर बेचैन रहूंगी जब तक तुम मेरी बहन से शादी न कर लोगे। कसम खाती हूँ नए कपड़े ना पहनूंगी और ना खाना खाऊंगी, यहाँ तक कि लागिर होते होते मर जाऊंगी। वाकई मारिया ने ऐसा ही किया। वह चंद लुक़्मे पूरे दिन में खाती, यहाँ तक कि बीमार पड़ गई। जब लतीफ़ को पता चला तो उसने वादा से कहा कि मेरी सायरा से शादी करा दे, ताकि मारिया को सुकून मिल जाए। यूं सायरा हमारी भाभी बनकर आ गई। शादी के 1 साल बाद लतीफ़ भाई की एक बच्ची के बाप बन गए, मगर शादी के 1 साल बाद लतीफ़ भाई एक बच्ची के बाप बन गए, मगर मारिया के यहाँ औलाद ना हुई। तो लतीफ़ भाई ने सायरा से कहा कि अपनी बच्ची मारिया की गोद में डाल दो, अल्लाह हमें और बच्चों से नवाज देगा। तुम्हारी बहन को हमारी बच्ची गोद लेने की वजह से नई ज़िंदगी मिल जाएगी। सायरा मारिया का दुख जानती थी, उसने अपनी बच्ची उसे दे दी। बच्ची मिलने पर मारिया को वाकई नई ज़िंदगी मिल गई, वो खुश रहने लगी। अज़हर ने कोई एतराज़ ना किया, क्योंकि वो हर सूरत मारिया को खुश देखना चाहता था। उसके बाद लतीफ़ भाई और सायरा को अल्लाह ताला ने 2 बेटे और 2 बेटियां अता की। वो खुश है गए। पुराने घाव भरते नहीं तो वक्त की धूल इन पर ज़रूर पड़ जाती है, और वो मदम होकर किसी को नज़र नहीं आती। मारिया और अज़हर की गुड़िया को गोद में लेने के 2 बरस बाद साहिब औलाद हो गए। अज़हर भाई कहते हैं कि ये सब गुड़िया की बरकत है। हमने उसे गोद में लिया तो हम भी बामुराद हो गए। हमारे लिए बहुत बख्त वाली है। मारिया ने साहिब औलाद होने के बाद भी गुड़िया को सारा को वापस ना किया। वो इसे दिलो जान से चाहती थी। कहती थी कि पहले तो यही खुशी बनकर मेरे घर आई थी, इसी को गोद में लेने पर अल्लाह ने मुझे खुशी का मुंह दिखाया, ये कैसे खुद से दूर कर दूं। गुड़िया भी मारिया को अपनी माँ समझती थी। वक्त गुजरता गया। मारिया और सायरा दोनों के बच्चे बड़े हो गए। उन्हीं दिनों किसी वजह से लतीफ़ भाई की मुलाजमत जाती रही। वो माली लिहाज से परेशान रहने लगे। मारिया को इल्म हुआ तो उसने अपने शौहर से कहा कि मेरी बहन और इसके बच्चे तंगदस्ती का शिकार हैं, आप इनकी कुछ मदद कर दें। अज़हर ने बीवी के कहने पर लतीफ़ और सायरा को अपने घर मदऊ किया और लतीफ़ भाई को अपने कारोबार में शरीक होने की दावत दी। उन्होंने कहा, मुझे सरमाया नहीं, एक मेहनत करने वाले साथी दरकार है जिस पर भरोसा कर सकूं। अगर आप मेरे कारोबार में ये ज़रा जिम्मेदारी संभाल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ पसोपेश के बाद और बीवी के दबाव पर मेरे भाई ने हामी भर ली। अज़हर भाई के अपने बंगले के साथ इनका दूसरा बंगला खाली पड़ा था।
मारिया ने सायरा और लतीफ़ को मजबूर किया कि वो इस बंगले में रिहाइश पजीर हो जाएं। सायरा से नज़दीक रहना चाहती थी। इसके इसरार पर लतीफ़ भाई वहाँ शिफ्ट हो गए। यूँ दोनों बहनों को करीब रहने का मौका मिला और बच्चे भी दोनों के घुल मिल गए। गुड़िया अब अपनी हकीकी वालिदैन की नज़रों के सामने रहने लगी। लतीफ़ मारिया और इसके बच्चों का ख्याल रखते और अपने बच्चों को रोज़ शाम को पढ़ने बिठाते तो मारिया के बच्चों को भी साथ पढ़ाते। इनके घर के अक्सर काम सर अंजाम देने में खुशी महसूस करते। वक्त तेजी से गुजरता गया। सायरा भाभी और मारिया के बच्चे पढ़ लिख गए और अब इनकी शादियां फ़िक्र वालिदैन की लाक हुई तो दोनों बहनों ने साथ जोड़कर मशवरा किया और अपने शौहरों को कायल किया आपस के रिश्ते अच्छे रहेंगे। यूँ मारिया की दोनों बेटियां सायरा ने ले ली और सायरा की दोनों बेटियां मारिया ने अपने बेटों के साथ ब्याह दी। गुड़िया बाकी रहेगी। वो दोनों घरानों की लड़कों की मुश्तरका बहन थी। इसकी एक शादी गैर खानदान में हुई। जब हम लतीफ़ भाई के बच्चों की शादी में गए तो हमने महसूस किया हमारे भाई बहुत मुतमईन और खुश हैं। मारिया और सायरा में इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने किसी इख्तिलाफ को पनपने न दिया। दूरी इख्तियार करने की बजाय एक दूसरे के करीब तर होती गईं, जिसकी वजह से दोनों के कुंबे जुड़ गए और मुसर्रतें जो बड़ों की वजह से खो गई थी इन बच्चों से झोलियां भर गई। जिस रोज़ मेरे भाई के दोनों बच्चों की शादी हुई इस रोज़ मैंने लतीफ़ भाई के चेहरे पर वो खुशी देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसी खुशी मैंने मारिया के चेहरे पर भी देखी। वो भी लतीफ़ भाई के लड़कों से अपनी बेटियों की शादियां करके बहुत मसरूर थी। लगता था जो बंधन पहले न टूटा था वो भी जुड़ गया था। और ये वो दिलों का बंधन था जो इफ्तिखार की वजह से टूटा था मगर इनके बच्चों की वजह से फिर से जुड़ गया था। बस सच है, तकदीर बड़ा काम करती है। अगर हम किस्मत के लिखे को मिटा नहीं सकते तो बेहतर है कि उस पर शाकिर हो जाएं और उसे तकदीर का लिखा समझ कर कबूल कर लें, क्योंकि किस्मत की वजह से अगर हमारी कोई खुशी पूरी नहीं हो सकती तो खालिक उसकी जगह कोई और खुशी इनाम कर देते हैं और ये इनाम उस पिछली खुशी से बढ़कर होता है। दरअसल अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है जिसे हम नहीं जानते मगर हमारा रब ज़रूर जानता है। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।